আজকে বিলোপাড়ের ভিউ দেখার জন্য বাসা থেকে সাইকেল নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই ভালো আছেন? চলেন ভিডিওটি শুরু করা যাক। मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के तू ले याद मैनू गोल्डन झुमके অবশেষে এসে পড়লাম। कन्ना विच पावा चुम चुम के तू ले याद मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के मन जावे আবারও দেখা হবে। সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফিজ।